Hey guys, welcome back to my channel. So this is the PSI paper by the way. Okay, मॅथ्सचा जो PSI पेपर असायचा सोल्युशन पळोवया क्विकली कितें कितें आता एक्झॅक्टली. ओके, ह्यो एकाच चल्यान म्हाका सेंड केल्लेलो. पेपर वॉज व्हेरी इजी, हार्ड अशें कांयच नाशिल्लें. जितले पर्यंत आमी आतां करत आयला पेड बॅचान आमच्या, ओके, सगळें तेंच आसा. व्हडलेशें बिग डील कांयच ना. आनी इनफॅक्ट हांव तुमकां एक सरप्रायझींग थिंग सांगू, ह्यो जो क्वेश्चन आसा पळय, ह्यो आतां 21 question, this was from our notes by the way. Okay, this was from our notes or you can say lecture, same question. Okay, number change झाला असत or जावंक सुद्धा असत, but I pretty remember that आम्ही जेन्ना रेक्टेंगल और स्क्वेअर केल्लो 2D पार्टान, ओके, स्पेसिफिकली 2D, तेन्ना आमी ह्यो केल्लो. ओके, सो आमकां कितें दिला, अ स्क्वेअर शेप्ड कार्पेट ऑफ साइड लेंथ 3 meter इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम. ओके, अज्यूम करा, प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स बाय द वे, हो समजा तुमचो घरातलो हॉल हा. ओके, ह्यो घरातलो असो हॉल आसा तुमचो, रेक्टेंगल शेपान आसा. ओके, ह्यो असो घरातलो हॉल हा. फायन, ह्यो 5 मीटर आसा हेजी लेंथ आनी हेजी विड्थ आसा 4 मीटर. ओके, ह्या हॉलान न्हू एक बारीकशें, ओके, घरान तुमचें कितें तरी फंक्शन आहा, तुमी कार्पेट घालता स्क्वेअर शेपान. ओके, स्क्वेअर शेपान असो एक कार्पेट घालता. फायन, आनी तेजी सायड कितली दिला, 3 मीटर. ओके, तुमकां विचारला द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कार्पेटेड. नॉट कार्पेटेड खंयचो, ह्यो पार्ट, ह्यो उरलो न्ही, सायडीचो पार्ट उरलो, सो ह्यो एरिया विचारला. आतां ह्यो एरिया कशें फायंड करतले, एरिया ऑफ युअर रेक्टेंगल मायनस एरिया ऑफ अ स्क्वेअर. सिंपल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितें आसा, 5 into 4 मायनस एरिया ऑफ अ स्क्वेअर कितें भितरलो, 3 square is 9, सो 20 minus 9 कितलो आयलो, 11 मीटर स्क्वेअर. आनी आन्सर कितें दिला आमकां, कळ्ळें? सिंपल, व्हडलें कितें आसलें हितून. नाव, विच ऑफ द फॉलोइंग कॅनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इव्हेंट. तुमकां एक गजाल खबर आसपा जाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इव्हेंट जी आसता न्हू, दॅट इज बिटवीन 0 and 1. ओके, 0च्या सकयल ना आनी 1च्या वयर वचना, 0 आनी 1च्या मदीं आसा. हेजी व्हॅल्यू कितली आसा, 0.66. हेजी व्हॅल्यू कितली आसा, 5 3 जा 15 and 5 2 जा 10. Okay, this is nothing but 1.5 upon 10, or this is nothing but 0.15. Okay, 0.15 येता हेजी. हेजी कितली आसा, 0.7. Okay, between 0 and 1. This is between 0 and 1. This is between 0 and 1. But this is above 1. Okay, so this is the correct one. Okay, which cannot be the probability of an event. Fine. Now, a man starts his journey on a scooter at 7:30 a.m. and rides continuously at a constant speed of this. He reaches his destination. Okay, एक मनीस आसा. Okay, एक मनीस आसा. Okay, ह्यो एक असो मनीस आहा. फायन, ह्यो एक मनीस, हांगाच्यान ताणें जर्नी आपली स्टार्ट केली. कितल्यांक चालू करता जर्नी आपली ह्यो, 7:30 सकाळची. खंय तरी वयता ह्यो, 7:30 चालू करता. ह्यो जर्नी ही क्रॉस करता बाय द वे. ओके, ही जर्नी एका कवर करपा जाय. हेजो डिस्टन्स कितलो आहा, हेजो डिस्टन्स कितलो आहा, 210 किलोमिटरचो डिस्टन्स आहा. आनी हेजी कितल्या स्पिडान वयता ह्यो, 45 kilometers per hour. ओके, सो ह्या डिस्टन्स कंप्लीट करतकीर तो कितल्यांक पावतलो अशें विचारला. ओके, ह्यो तुमकां कितें दिला युनिट, दीस इज टायम. सो तुमकां हांगा टायमूच एड करून तुमकां न्यू टायम मेळटलो. सो आमी टायम काडया हांगा. टायम इज नथिंग बट डिस्टन्स अपॉन स्पीड. डिस्टन्स अपॉन स्पीड कितल्यान डिवायड जातले, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 9 जा 3, 14 जा 3 3 जा. फ्रॅक्शन कितले येतलो हेजो, 3 4 जा 12, 2/3 hours. ओके, सो 7:30 आमकां खबर आसा, प्लस 4 hours 2/3. ह्या 2/3 आमकां मिनिट्सान कन्वर्ट करया. 2/3 into 60, 1 hour 60 minutes, right? So मिनिट्सान करया, 3 1 जा 3 2 जा. So 7:30 plus 4 hours 40 minutes. ओके, 7:30 प्लस 4 वरां कितलो आसता, 7:30 प्लस 4, 8:30 9:30 10:30 11:30. ओके, 11:30 प्लस मोर 40 minutes कितले जाले, 11:30 सी 11:30 प्लस मोर 40 minutes कितले येता, 11:30 ते मोर 30 minutes 12 जातली. 12 आनी एक्स्ट्रा 10 मिनटां कितलो येतलो, 12:10 PM. ओके, एंड ह्योच आमकां करेक्ट ऑप्शन दिला. फायन, कळ्ळें? Now, a jar A contains 2.5 liter of juice B and jar B contains 1/4 liter of juice. Okay, ह्यो तुजो jar A आसा, jar A कितले आसा, 2 1/2, that is 5/2. आनी ह्यो तुजो jar B, तितून कितले दिला, 1/4, that is 5/4. तेंच्यांनी कितें म्हटलें, 3/4 liters काडता of the juice from each jar and distribute केले भुरग्यांमदीं. Find how much juice remains in both the jars. See, original कितलो आसा, A कडेन
ओरिजिनल कितलो आसा 5/2 3/4 हेतूंतल्यान काडता उरलो कितलो 2 2 जा 4 5 2 जा 10 minus 3/4 LCM केलो आमी डिनॉमिनेटर सेम केलो सो कितलो उरलो ह्यो 7/4 सिमिलरली बी कडेन कितलो आसा 5/4 आनी हे काडता कितले 3/4 उरलो कितलो 2/4 दॅट इज हाफ आमकां विचारला कितलो ज्यूस उरलो आसतलो दोगांय कडेन कंबायन करून सो ह्या दोगांयका कितें करपा जाय एडिशन करपा जाय सो 7/4 प्लस 1/2 LCM डिनॉमिनेटराचो सेम करा दॅट इज 4 सो दिस इज नथिंग बट 7 plus 2 दॅट इज 9/4 आणि फ्रॅक्शन फॉर्मान कशें बरयतले 4 2 जा 8 1/4 ओके सो कितलो आयलो 2 1/4 आणि हांगा सुद्दां तोच ऑप्शन दिला ओके नाव which of the following interchange of signs would make the equation correct ओके आमकां खंयचो इक्वेशन दिला ह्यो 30 30 30 30 कितले 30 आसा आमचे कडेन 1 2 3 4 5 6 4 5 आणि 6 फायन इतले 30 दिला आमकां म्हटला खंयचो इक्वेशन घालतकीर तुमकां इक्वल टू 30 मेळपा जाय ओके ह्यो इक्वल टू 30 मेळपा जाय सो आमकां कितें जाय खंयचो लागीं लागीं आसता पळय डिविजन आनी मल्टिप्लिकेशन ओके डिविजन आनी मल्टिप्लिकेशन तो पळोवया ओके तो पळोवया सी आमकां न्हू डिविजना वांगडा सपोज मल्टिप्लिकेशन मेळटा न्ही जाल्यार काम इजी जातलें सो आमी कितें करया मायनसाक मल्टिप्लिकेशना वांगडा एकदां इंटरचेंज करून पळोवया ओके हेका एकदां करून पळोवया आमी कितें मेळटा तो ओके सो दिस इज प्लस दिस इज डिविजन मायनसाक मल्टिप्लाय केलो आनी 30 मायनस केलो ओके 30 हांगा मायनस केलो सो आतां कितलो मेळटलो 30 प्लस 30 डिवायड बाय 30 इंटू 30 minus 30 ओके minus 30 सो ह्यो आनी ह्यो कॅन्सल जाता उरलो कितलो 30 प्लस 30 minus 30 ह्यो आनी ह्यो कॅन्सल जालो सो उरलो 30 which is same as this one ओके सो करेक्ट ऑप्शन खंयचो बी ओके मेळ्ळो फायन कळ्ळो अप्रोच कितें केलें तें हांवें तशें आयडेंटिफाय करप बाय द वे खंय कॅन्सल जाता न्हू थंय पळोवप पयलीं फायन अ डेटा एंट्री ऑपरेटर completed 2 by 3 of the assigned files if total 175 files if total 75 files आशिल्ले 75 total आसा 2 by 3 कंप्लीट जाला तो म्हणटा पेंडिंग कितले आसा सी 2 by 3 तेजे कितें जाले कंप्लीट जाले ओके आउट ऑफ 3 2 कंप्लीट जाले जाल्यार उरले कितले 1 by 3 उरला ओके 1 by 3 उरला आणि टोटल कितले आसा 75 सो 3 1 जा 325 जा सो कितलो उरलो 25 आणि हांगा सुद्दां सेम ऑप्शन दिला फायन कळ्ळें सिंपल आशिल्लें व्हडलें कांय ना हें बारीक सारीक सगळें ह्यो सुद्दां क्वेश्चन आसा न्हू हांवें क्वेश्चन बँकान दिला बाय द वे सेम क्वेश्चन ओके टायम रिलेटेड सेम क्वेश्चन पर्सेंटेजान सो वॉट पर्सेंट ऑफ एन आवर ओके वॉट पर्सेंट ऑफ एन आवर इज 36 सेकंड हांवें ऑलवेज सांगलां जेन्ना ऑफा मागीर जें येता पळय तें सुद्दां डिनॉमिनेटरार घालतले आणि इज असता पळय ते न्युमरेटर ओके सो 36 seconds न्हू सो 36 upon 1 hour is how much minutes 60 minutes 1 minute is how much 60 seconds फाइन 6 आणि 6 36 this should be into 100% ओके सो हे दोन झिरो आणि हे दोन झिरो कॅन्सल जाले सो उरलो कितलो 1% ऑप्शन ए आणि हांगा कितलो दिला तोच दिला फाइन हेतून कितें डिफिकल्टी आसा काय ना हलवा पेपर आयो सामको By selling a chair for 450, a shopkeeper incurs a loss of 10%. See, selling price कितलो आसा 450. Again, this was a PYQ by the way. Last exam सुद्धा आयला. Selling price कितलो आसा लॉस पर्सेंट कितलो 10 आसा आमकां पयलीं कितें फायंड करपा जाय पयलीं आमकां सीपी फायंड करपा जाय सो सीपी कशें करतले सीपी इंटू योर लॉस पर्सेंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस सो लॉस पर्सेंट एक्झॅक्टली आसा कितलो 10% which is 10 by 100 which is 1 by 10 1 तेजो लॉस आसा आउट ऑफ 10 ओके सो एक्चुअली कितले पर्सेंटाक विकला आसतलो 9 by 10 हांवें सांगिल्लें जेन्ना लॉस आसा तेन्ना 10 minus 1 करून 9 प्रॉफिट आसतलो जाल्यार 10 plus 1 करून 11 by 10 ओके सो सिन्स दिस इज लॉस इतल्याक तेणें विकला आसतलो रायट सो सीपी इंटू 9 by 10 इक्वल्स टू 450 9 1 जा
9 5 जा 45 0. सो CP कितलो आयलो 500 तुझो CP आयला आणि त्याने किती म्हटलं 500 जो CP आयला 10%च्या प्रॉफिटार विकल्यार तो कितल्याक विकता ओके कितल्याक विकता सो दिस इज नथिंग बट 500 into 11/10 equals to SP. यो आणि यो कॅन्सल झालो सो SP कितलो आयलो 550 ओके 550 दॅट इज ऑप्शन डी आणि हांगा सुद्धा सेम दिला ओके नाव यो क्वेश्चन स्टॅटिस्टिक्सातलो व्हेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे बट सिंपल क्वेश्चन सामको आमकां म्हटला इफ 135 is removed from the data set the median will be median कितें आसता median is nothing but the mean the average okay median is nothing but the मदलो टर्म okay median is nothing but the मदलो टर्म सो सध्याचो मदलो टर्म कितलो आसता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सध्या मदलो टर्म खंयचो आसा हेजो सध्या मदलो टर्म आसा हेजो 36 ओके सो हांगा आमी बरोवया 36 सध्या तेजो मिडियन आसा ओरिजिनल मिडियन बट हेंच्यांनी आतां कितें म्हटलां तेंच्यांनी म्हटलां आमी न्हू एक 35 काडून उडयता आतां कितले आसा आतां 8 टर्म आसा बाय द वे सी हे हांगा 4 जाले आनी हे हांगा 4 जाले ओके सो मिडियन आतां खंय येतलो मिडियन हेंच्या मदीं येतलो ओके एक्झॅक्टली मदीं येतलो रायट सो 36 आनी 37च्या मदीं मिडियन खंयचो येतलो 36.5 ओके सो आमकां विचारला द मिडियन विल इनक्रीज डिक्रीज बाय वॉट 36 आसा 36.5 जाला कितल्यान इनक्रीज जाला 0.5 इनक्रीज जाला सो दॅट मीन्स इट इनक्रीज बाय 0.5 दॅट इज ऑप्शन ए काय 840 chairs are arranged in a rows सी एक असो हांव म्हणटा एक असो व्हडलो रूम आसा ओके व्हडलो रूम आसा ओके आनी हे तेजे अशे रोज आहा खूब रोज आहा कितले रोज आहा आमी नकळो बट रोज आहा आनी हांगा न्हू 840 चेअर्स आहा ओके आनी तेंच्यांनी म्हटलां अशें न्हू ईच रोन न्हू 24 चेअर आसा ओके ईच रोन अशे 24 चेअर आसा सो नंबर ऑफ रोज कितले आसतले नंबर ऑफ रोज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ चेअर्स अपॉन चेअर्स इन ईच रो ओके दॅट इज नथिंग बट योर 35 ओके कितलो आयलो ऑप्शन बी सो हांगा सुद्दां तो दिला इफ तुम्ही माझे लेक्चर सारखे करता देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व 10 on 10 अजून आमचो सिलेबस कवर जावना बट जितले अनडन टॉपिक्स आसा अजून आमी जे करूंक ना ते सुद्दां करतले आमी दोज आर व्हेरी सिंपल टॉपिक्स अँड बिकॉज आय पर्सनली नो GSSC लेवल तेंचो कितें आसता ते म्हाज्या पेक्षा कोण बरो सांगूंक शकना बिकॉज आफ्टर कमिंग विथ अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स थ्रू वेरियस एग्जाम्स आय कॅन एक्चुअली टेल क्वेश्चन खंयच्यान फ्रेम करता कशें करता आनी कितें करता okay so with this we wrap this up and we will see you soon with the reasoning video okay so until then take care happy studying bye bye see you and take care dev bare guru